Good morning mga idol. Natay ko Andre nangabot nga pisa man sa kuan. Accessories day. Yamaha XSR 900. Gandaghan gid ni mga idol. Kani wala pa mablihi na to. Kani kay sama ni. Okay. Slider day. Axle slider front ug rear ni. Nya spool og radiator guard. Radiator guard. Saan ni? Bar-in man siguro ni. So ipaslaki na to sa Yamaha XSR 900. Alright, so nataw din na to mga lods. Ang crash slider, engine guard, iyahang crankcase guard sa pikas, radiator guard, front axle slider o rear slider. Kani o kaning spool. Ayos kayo. O kaning kuanday. Tempered glass headlight cover. Ito pa taron.